ए चका एवं अपसर तांकर पृष्ठभाग दि जाए महाप्रभु आसन में बसई दि जाए। तेणु सेवक मैंने से स्नान विधि महाप्रभुकर आस्थान निमित्त से चका अपसर नहीं आसुंच हुए तो महाप्रभु बलभद्र तो विजय कर सारे। ये जो चका अपसर दृश्य हूँ माँ सुभद्रिकांकर एवं महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर चका अपसर कोईली वैकुंठर से जो प्रथम स्नान होता तार आदि स्नान कहुए। तेणु ये आदि स्नान एक प्रतीकात्मक ज्येष्ठस्तु श्री पुरुषोत्तमे पुरुषोत्तम जगन्नाथंकर परम पुरुषंकर परम सत्यंकर सर्वमय अस्तित्वंकर यही जो पवित्र स्नान यही स्नान होउची रथयात्रार आदि अंग। से कहुए आदि यात्रा बा प्रकट यात्रा। प्रकट यात्रार लीलाकारक रूप होउची आज पवित्र स्नान पूर्णिमा। या कहुए देवस्नान पूर्णिमा। देवाधि देव राजा श्री पुरुषोत्तम प्रथमे चतुर्थ रूप चारोटी जाक रूप को निज भितर रखी से देवता रूप पार्थिव वैषयिक जगत एक प्रतिमा रूप विराजमान होते जहाँ को आम कृष्ण वासुदेव माधव भाव नीलमाधव भाव ग्रहण करूँ। से चारि भाग विभक्त होई समग्र ओडिशार चतुष्पार्श्वर एक प्रतीक भाव उभा होती। नवम शताब्दी प्राय द्वादश शताब्दी भितर आसुचंती शंकर्षण शैव तत्व भाव बलराम होई आसुचंती नीलमाधव विष्णु रूप श्री जगन्नाथ होई आसुचंती स्तंभेश्वरी खंबेश्वरी शीलाश्वरी ए दारुश्वरी सुभद्रिका भाव एवं आसुचंती तेजशक्ति सूर्य रूप। तेणु चारोटी ओडिशार चारि भाग यही 300 वर्ष धरी धर्म को नहीं आधार को नहीं जो विराट विप्लवर रूपांतर घटीला ताहा प्राय एकादश द्वादश शताब्दी बेलू परिपूर्ण होउची। एवं ये परिपूर्ण को कहा जाए पुरुष सूक्त परिपूर्णता। ऋग्वेदर जो पुरुष सूक्त हे प्रभु तुम्हें एक एवं तुम्हें अनेक पुरुष आकार एवं अनेक प्रकृति आकार। सुभद्रा प्रकृतिर स्वरूप तेजर स्वरूप सृष्टिर प्रतीक एवं जगन्नाथ बलभद्र सुदर्शन पुरुषाकार प्रतीक है। यही जोटी पुरुष सूक्त रही जोटी परम तत्व रही से विष्णुत्व आरंभ हो ब्रह्मत्व आरंभ हो। तेणु आपण एकमात्र जम्बूद्वीपर भारत वर्षर उत्कल खंडरे आपण परम पुरुष भाव एक विश्वास एक महाप्रत्यय भाव आविर्भूत हेले। आमे देखुचे सुभद्रा बसी सुभद्रा को ये सुभद्रा होती सृष्टि तत्वर मूल आधार। यही पद्मटीए नाभि कमल एक पद्म शक्ति जहाँ को कहुए श्री शक्ति। यही श्री शक्ति भितर जन्म होते ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सर्जन विलय पालन कारण तारण धारण यही 3 भावर महाशक्ति आसीतिले जहाँ को आधार करी श्रीक्षेत्र नित्य लीला क्षेत्र रे प्रभु पहुँची थे। आसतु आज गोटे पवित्र दिन समग्र भारत वर्षर जेते तीर्थ रही जेते जल तीर्थ रही जेते भगमय पादोदक तीर्थ रही सबु तीर्थर जल आज प्रभु आपणकर यही बेढ़ा भितर रही आदि कूप आदि खनन कूप जोटी आपण प्रथमे स्नान करते जोटी प्रथमे आपण उभा चित्र रे बिंब रूप देखा देइथिले सही आदि कूप शीतला कूप बा सुना कूप जो जल आसे एटी समस्त तीर्थ माने आसी पहुँचती। प्रकृति कौन तीर्थ थिला इतिहास कहे 1286 मसीहा बेलू यही पवित्र श्रीक्षेत्र आड़कू उत्कल भूमि आड़कू जिते पर्यंत मुसलमान मानकर दृष्टि पड़ना से पर्यंत श्रीक्षेत्र आपणकर सेवक माने सुना गोसाई माने जाई समग्र भारत वर्षरु तीर्थ जल आनिकी आसुथिले। आपण एक अंतर्गर्भी काष्ठ मंडपरे अनंत भीम अनंग भीमदेवंकर
ପୂଜା ବିଧି ନିତ୍ୟ ବିଧି ତାଙ୍କ କାଳରୁ ଚଳି ଆସୁଥିବା ଏଇ ମଞ୍ଚ ବା କାଷ୍ଠ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ଏଇ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଜଳକୁ ବାଟରେ ବାରମ୍ବାର ହୁଏତ ବାଧା ଆସିଥିବା ଆଣିବାରେ, ତାପରେ ସେମାନେ ଜଳକୁ ବର୍ଷ ସାରା ଆଣି ଗୋଟିଏ ସୁନା ପାତ୍ରରେ ସବୁ ଜଳକୁ ମିଶାଇ ସେଇ ସୁନା କୂଅ ଭିତରେ ସେଇ ଆଦିକୂପ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଜଳରୁ ଆଣି ଆପଣ ଆଜି ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ପ୍ରକଟ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ଆଦି ଲୀଳାର ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାମର ପ୍ରଥମେ ଜଣେଇ ଦିଏ ଯେ ଆପଣ ମୃଦୁମଳ ଆଦ୍ୟ ଆଷାଢ଼ର ସେଇ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବାହ ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ଯେଉଁଠି ରହିଥିଲା ଚୌଳଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ନାଗର ଲିପିରେ ରହିଛି, ଇଏ ପ୍ରଭୁ କିଏ କି? ନା ଇଏ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟ ମୌସୁମୀର। ସତରେ ଯେମିତି ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷା ରୂପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏକ ଶୂନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ରୂପରେ ଏକ ଜୀବନ ଆଧାର ଶକ୍ତି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ମାନେ କି ବିଚିତ୍ର, ଯାହାଙ୍କର ରୂପ ନାହିଁ ପୁଣି ରୂପ ଅଛି, ଆଖି ନାହିଁ ଆଖି ଅଛି, ତାଙ୍କର କାନ ନାହିଁ କାନ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ କାହାକୁ ପ୍ରକଟ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏଇ ମହାଭାବ ନାଗର ଲିପି ଭିତରେ ଚୌଳଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କର ବିଷୟରେ ରହୁଛି। ଚୌଳଗଙ୍ଗଦେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପୌରାଣିକ ବୈଦିକ ସଂହିତାମୂଳକ ଉପନିଷଦୀୟ ମହା ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସତ୍ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ବେଳେ ସିଏ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ କରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିମାୟିତ ଉପାସନାର, ଆପଣଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ଉପାସନାର ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚରାତ୍ରିକ ଉପାସନା ବିଧିରେ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରାମାନୁଜଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ନିରାକାରକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସତ୍ତା ଏବଂ ନିରାକାରକ ଏକ ମହା ଉତ୍ସବାୟିତ ସ୍ଥିତିକୁ ଓଡ଼ିଶା ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଉତ୍କଳ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଜଗତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରତ୍ୟୟ କରୁଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇ ଢାଳି ପହଣ୍ଡିରେ ଆସି ହୁଏତ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରି ଏ କଥାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ସୁଭଦ୍ରା ବଳଭଦ୍ରାଭ୍ୟାଂ ସନାଥାୟ ମନସ୍ସୁନେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପାୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ମଙ୍ଗଲମ୍। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ମଙ୍ଗଲମ୍। ଦିଶିଲେଣି ଶ୍ୱେତ ଚାମର ଶ୍ୱେତ ଛତ୍ର, ଯାହା ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆକର୍ଷଣର ଆକର୍ଷଣ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର କେନ୍ଦ୍ର, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଣାତୀତ ଭାବାତୀତ, ଯିଏ ଦର୍ଶନାତୀତ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ମନୁଷ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ। ଅଣୋରଣୀୟାନ ମହତୋ ମହୀୟାନ, ସିଏ ଆଜି ଦୃଷ୍ଟି ପଥାରୁଢ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ଭକ୍ତଟିଏ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଛିଡ଼ାଇ କାନ୍ଦେ ଆବେଗ ଚିତ୍ତରେ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଢାଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇ ଯେଉଁ ଭାବନା ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରାର ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ିଗଲା। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କିଛି ମାଗୁନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ, କ'ଣ ମାଗିବି? ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ 12 ମାସେ 13 ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଥିବି, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ହୋଇ ବିକାରୀ। ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମୋର କିଛି ମାଗୁନି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ମାଗୁଛି, ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କର ବୋଲାଇ କିଙ୍କର ମାଗୁଥିବି ମାଧୁ କରି। ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ଏହି ଅଳି ଶ୍ରୀ ଛାମୁରେ। ଏ ପାଖରେ ବଡ଼ବାଡ଼ର ଖାଉଣ୍ଡ ରୁନ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହେଉଛି। ଏ ପାଖରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଗମନ। ଆହା, ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ
जो संसार जंजाल जाल भितरे छंदी होइथिबा परिवार को जीवन भितरे घांटी हेउतबा मनुष्य पई ई यात्रा गोटे आनंदप्रद यात्रा। ये यात्रा दुख हार हरण करिवार यात्रा। ये यात्रा मनुष्य भितरे गोटे पूर्णानंद प्रदान करिवार यात्रा।